How are you, mate? Did you pay our gas? No. Oh, come on. Hindi takas na tayo. Atakas tayo. And then, basahin mo yung quality, ayun, sa left side. Basahin mo yan. Hindi yan, yung isa pa. Yung sa isa spray yan. Basahin mo yan. Ano yung next procedure? First procedure. Ano yung first procedure? $100. Bill. Okay na, tapos kunin mo yung anong gasolina lalagay mo, 91. Up. Tapos press mo, pasok mo sa loob. Pindot. Ayun na. Tuloy-tuloy na. Nice. Good job, mate. My gasoline boy. How much, kuya? How much po, kuya? My gasoline boy. My future owner. Gasoline station. Here at New Zealand. Nice. Kapogi ng gasoline boy ko. Oh, pogi. Sangiti naman dyan. Sangiti naman dyan. Isang smile lang. Labas ang brace. Napakadamog yung ngiti, oh. Isang smile lang naman dyan. Mahangin sa labas, no? Ang ngiti. Ang ngiti naman dyan. Gasoline boy. $100. Santay mo. My gasoline boy. Baktak mo mabuti, baktak. Nice. Good job. Oh, tama na. Sayang ba, sayang? Good job. Mayos. Tapos cover the lid. Nice. Kapogi. O, tara, takas na tayo. Takas na tayo. Huwag tayo magbayad. Magbabayad pa tayo? Ha? Hindi tayo magbayad kaya? Oh. Saan magbayad? $1. So, sabihin mo na anong number ka? Number? One. Number 1. Ano sabihin mo? Yes. 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 Good job. Galing ng aking may son. Ayan na si gasoline boy. Marating na. Gasoline boy. My gasoline boy. My future owner. How are you, mate? Did you pay our gas? No. Oh, come on. Hindi takas na tayo. Atakas tayo. Mauli tayong pulis dito sa New Zealand. Huwag na daw eh. Wag na daw po. Ano, free na tayo, free? Gasoline? Alright. Nakita ko free na daw ako eh. Pagpogi, free? Oh, wow naman. Good job.